नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांची मोहीम, वाड्यावाड्यामध्ये फिरून काँग्रेस पक्षाला मतदान करा अशी विनंती। केंद्रातील भाजप आदिवासींचे हक्क डलवत असल्याचे वक्ते म्हणतात। आदिवासी समुदायावरील गोलमेज परिसराचे अनेक ठराव। आदिलाबाद काँग्रेसमध्ये प्रवेशाचा जोर, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या उपस्थितीत पक्षात सामील। आजच्या सविस्तर बातम्या। काँग्रेस संसदीय निवडणुकीच्या प्रचारात पुढे जात आहे। आदिलाबाद विधानसभा मतदारसंघाचे प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व मतदारसंघातून नेते व कार्यकर्ते गावातील 44 व 45व्या भागात घरोघरी जाऊन प्रचाराला लागले आहे। पत्रके वाटून आणि स्टिकर चिटकवून त्यांनी काँग्रेस पक्षाचे खासदार उमेदवार आत्राम सुगुना यांना मतदान करण्यास सांगितले। वसाहतीमध्ये कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी शिवणकाम केले, वॉटर प्लांटची स्वच्छता केली आणि चहा देऊन सगळ्या मतदारांना आकर्षित केले। काँग्रेस पक्षासोबत सर्व वर्गाला न्याय दिला जाईल असे सांगून आत्राम सुगुना यांना प्रचंड बहुमताने खासदार म्हणून मतदान करा असे त्यांनी मतदारांना सांगितले। या कार्यक्रमात माजी झेडपीटीसी कोंडा गंगाधर, काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा महिला अध्यक्षा या उपस्थित होत्या। गेल्या 10 वर्षाच्या आदिवासींची परिस्थिती बिघडली तर अनेक वर्षापासून लढलेले आदिवासी कायद्यांवर ही पाणी फिरले आहे। तर खासदारकीच्या नावाखाली आदिवासींचे हक्क रद्द केले असा आरोप वक्त्यांनी केला आहे। तर ते म्हणाले की 1952च्या आदिवासी पंचशील सूत्राच्या विरोधात आणि नवीन आदिवासी व्यवस्था आणली गेली आणि भारतीय राज्यघटनेने प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले। जिल्हा केंद्रातील सुंदरया भवन येथे आदिवासी समाजाशी गोलमोल बैठक झाली आणि अनेक मुद्द्यांवर चर्चाही झाली। केंद्र सरकारच्या आदिवासी धोरणांचा आदिवासींवर होणारा परिणाम या मुद्द्यांवर त्यांनी नकारात्मक मत व्यक्त केले। तर 2020 आदिवासी धोरणासह धर्मदाय संस्थांकडून आदिवासी कल्याण आणि विकासाचे आमिष दाखवले जात आहे आणि आदिवासींच्या जमिनी जंगले कॉर्पोरेशनच्या ताब्यात दिली जात आहे। 2004 मध्ये केंद्राने नियोजन केलेले आयोग रद्द करणे, निर्वाह निधीचे निलंबन आणि अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत भारतीय इश्यू फंडातून आदिवासी भागांना दिलेली मदत थांबवणे हे गुंतवले होते। तर ते म्हणाले की 2016 पासून आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यातील ही बीडीचे पाण्याचे सुमारे 600 कोटी रुपयांचा बोनस दिला गेला नाही। तर तेलुगू राज्यात जिओ चालू आहे क्रमांक 3 सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले। तर ते म्हणाले की
मनरेगा योजना उठवून आणि निधीत कपात करून आदिवासी भागातील आर्थिक स्वयंपूर्णतेला बाधा आणण्याचे सरकारचे निर्णय आहे. 5-6 షెడ్యూల్ ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీసేసి ఆ ఖనిజ సంపదల్ని ఆ అడవిని కార్పొరేట్లకు ఇవ్వడానికి ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. అందుకు చక్కటి ఉదాహరణ మొన్న జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో సీఎం లోపట్లేసిళ్ళు 3,70,000 ఎకరాలని అదానికి ఇచ్చేసి, అట్లాగే మిగతా ఈ ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతంలో కూడా ఇట్లనే అదానీ కంపెనీలకు బొగ్గు ఉత్పత్తి కోసం వేల లక్షల ఎకరాల కోట్ల అడవిని తాకట్టు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఆదివాసీ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలలో 100% రిజర్వేషన్ కల్పించే జీవో నంబర్ 3ని ఈ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టు ద్వారా కొట్టించింది. అసలు చాలా మంది బీజేపీ కొట్టించలేదు కదా, ఎట్లా కొట్టిస్తుంది? బీజేపీ కోర్టు కదా కొట్టించింది. వాస్తవానికి బీజేపీకే ఇష్టం లేదు రిజర్వేషన్ అనేది. బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ఇష్టం లేదు ఆదివాసులకు కానీ, ఎస్సీలకు కానీ, బీసీలకు కానీ రిజర్వేషన్ అంటే దానికి పడదు. ఆదివాసీ పదం అంటేనే దానికి పడదు. వాళ్ళు అందుకే వనవాసి అని పేరు పెట్టుకున్నారు. ఆదివాసీ పదం అనేది ఆ మోడీ గారికి, బీజేపీ ప్రభుత్వానికి పడదు. इటువంటి ప్రభుత్వం ఈ రోజు మనల్ని పరిపాలిస్తున్నది. विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली लोक दररोज काँग्रेस पक्षात सामील होत आहे. शहरातील प्रजासेवा भवन, कॅम्प ऑफिस लोक आणि चाहत्यांनी गजबजून जात आहे. शहरातील विविध प्रभागातून मोठ्या संख्येने लोक काँग्रेसमध्ये सामील झाले आणि कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांना स्कार्फ देऊन हार्दिक आमंत्रण दिले. आगामी लोकसभा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या यशासाठी सर्वांनी अथक परिश्रम घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तर आदिलाबादचा प्रभाग 32 मधील बोकलगुडा कॉलनीतील अल्पसंख्याक नेते शाकीर आणि खय्यूम यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संख्येने बीआरएस आणि एमआयएम पक्षाचे कार्यकर्ते आणि वसाहतीवाल्यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवन येथे स्थलांतरण केले आणि काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यांना सर्वांना स्कार्फ देऊन पार्टीत निमंत्रित दिले. तर कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी प्रत्येक नेत्याला आणि कार्यकर्त्यांना क्षेत्र पातळीवर भेट देऊन प्रचार करण्याचे आवाहन केले. विशेषतः प्रभाग प्रभारींनी ही जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. त्यांना पक्षाचे 6 हमीपत्र लोकांपर्यंत घेऊन जागृती करायची आहे असे ते म्हणाले. तर मतदारांना काँग्रेस पक्षाला मतदान करा असे त्यांनी सांगितले पाहिजे आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीत आपण प्रचंड बहुमत आणू हीच आपल्या भविष्याची ओळख आहे असे निर्देश त्यांनी दिले. तर ते म्हणाले की अनेक स्थानिक लोकप्रतिनिधी सामील होण्यास तयार आहे आणि त्यांना काँग्रेस पक्ष मजबूत करण्यासाठी हार्दिक निमंत्रण आहे. तर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी लवकरच लोकसभा मतदारसंघातील आसिफाबाद जिल्ह्यात येणार आहे आणि त्या विधानसभा विजयी करण्यासाठी नेते आणि कार्यकर्त्यांना पाचारण करणार आहे. तसेच एआयसीसी नेते राहुल गांधी हे 5 मे रोजी निर्मल जिल्ह्याला भेट देण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी बेला मंडळातील टाकली आणि जैनत मंडळाच्या जामणी ग्रामस्थांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्या सगळ्यांना स्कार्फ देऊन त्यांनी पार्टीत आमंत्रित केले. वार्ड नंबर 32 से और आदिलाबाद टाउन से कई लोग बीआरएस से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे. बीआरएस और एमआईएम दोनों पार्टियों से कांग्रेस पार्टी में अब सबको आपको धन्यवाद. कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने अब फैसला लिए हैं. ये ऐसा वक्त है, ऐतिहासिक वक्त है जो बीजेपी पूरा देश में बोल रहे कि एससी एसटी बीसी माइनॉरिटियों का रिजर्वेशन खत्म करेगा. तो ये ऐतिहासिक अवसर है. कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने का एक अवसर है. जिम्मेदारी है हमारे सब लोगों के ऊपर. और ये मोदी सरकार को गिराना, मोदी सरकार को बंगाल में फेंक देना ये सबका ऐतिहासिक अवसर है. क्योंकि अगर बीसी एससी एसटी माइनॉरिटियों दलित उनका रिजर्वेशन को
सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए जरूर कांग्रेस पार्टी को जरूर मदद करना चाहिए। ये ऐतिहासिक अवसर है। सब लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और रेवंत रेड्डी अन्ना को उनका हाथ मजबूत करना है तेलंगाना राज्य में, और देश में कांग्रेस सरकार फिर लाना है। ये नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। ये सब लोग ऐतिहासिक अवसर है। दलित बिड्डलू, गिरिजन बिड्डलू, बीसी, एसटी, మైనారిటీ, ఎస్టీ, ఎస్సీ అందరి రిజర్వేషన్లని తీసేస్తా అంటున్నారు. ఇది బీజేపీ వాళ్ళు మోడీ చేస్తున్నటువంటి దుర్మార్గానికి వ్యతిరేకంగా మనమందరం కూడా పోరాడాల్సినటువంటి. नवनिर्वाचित ब्राह्मण समाज पदाधिकाऱ्यांनी स्थानिक तिरपेल्ली राम मंदिरात शपथ घेऊन जबाबदारी स्वीकारली. गेल्या महिन्याच्या 14 तारखेला झालेल्या समाज निवडणुकीत अन्नोजीला संतोष कुमार यांची सलग दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदी तर सरचिटणीसपदी विश्वास निर्मळकर आणि कोषाध्यक्षपदी अभिलाष टेंबेकर यांची निवड झाली. आज तिरपेल्ली राम मंदिरात शपथविधी सोहळा पार पडला. संजीव देशपांडे, कार्यकारी उपाध्यक्ष, भारत क्षेत्र व्यवस्थापकीय संचालक, एनटीटी डेटा बिझनेस सोल्युशन्स हे या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून होते. तसेच मारवाडी ब्राह्मण समाज आणि आर्यवैश्य समाजाचे प्रतिनिधीही पाहुणे म्हणून आले होते. राम मंदिराला भेट देणारा संजीव देशपांडे दाम्पत्याचे ब्राह्मण समाजाच्या प्रतिनिधींनी स्वागत केले आणि सर्वप्रथम श्री रामांच्या यांच्या विशेष प्रार्थना केली आणि वैदिक विद्वानांचे आशीर्वादही घेतले. ज्योती प्रज्वलने सुरू झालेल्या या शपथविधीनंतर प्रमुख पाहुणे संजीव देशपांडे म्हणाले की पटसंख्या कमी असली तरीही शिक्षण आणि विज्ञानाच्या बाबतीत ब्राह्मण समाज ओळखले जातात. ते म्हणाले की अनेक ब्राह्मण गरीब असून त्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारलेल्या अन्नोजीला संतोष म्हणाले की त्यांनी समाजाच्या सर्व सदस्यांचे आभार मानले ज्यांनी त्यांना पुन्हा एकदा मतदान केले, कारण त्यांनी गेल्या 3 वर्षात केलेली प्रगती ही ओळखली. या कार्यक्रमात ब्राह्मण समाज, वैदिक अर्चका, पुरोहिता संगम, गायत्री महिला मंडळी, ब्राह्मण मित्र मंडळी, ब्राह्मण व्यापारी, खाजगी कर्मचारी संघटना, समाज ज्येष्ठ आदींचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आपुलकीने आणि प्रेमाने आमंत्रित केलेल्यांना शुभ समारंभांना हजेरी लावत आहे. तर त्यांनी शहरातील अनेक खासगी फंक्शन हॉलमध्ये आयोजित रिसेप्शन आणि लग्न समारंभांना हजेरी लावली आणि नवविवाहित जोडप्यांना आशीर्वाद आणि शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना, नातेवाईकांना प्रेमाने शुभेच्छा दिल्या आणि फोटोही काढले. तर सिन्नन्नाने त्यांच्यावर लग्नाच्या भेटवस्तूचा वर्षाव केला. त्यांना 100 वर्ष सुखी राहो असा आशीर्वादही दिला आणि आपुलकीने आशीर्वाद दिला. Okay, ready? Sir.
पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आदिलाबाद ग्रामीण मंडळाअंतर्गत न्यू रामपूर येथे खानापूरचे आमदार वेदमा बोज्जू यांच्या बहिणीच्या विवाह सोहळ्याला हजेरी लावली। नवविवाहित जोडपे म्हणजेच तनुबाई श्रीधर यांना त्यांनी आशीर्वाद दिला आणि त्यांना भेटवस्तू देऊन शुभेच्छाही दिल्या। त्यांना 100 वर्ष सुखी राहो असा आशीर्वाद दिला। तर नातेवाईकेला मंत्रिमंडळांनाही जोरदार त्यांनी स्वागत केले। अनेकांनी त्यांच्यासोबत फोटोही काढले। तर KSR यांच्यासोबत DCCB चेअरमॅन अड्डी भोजा रेड्डी, माजी ZPTC कोंडा गंगाधर, नगरपालिका उपाध्यक्ष जहीर रमजानी, काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते गिम्मा संतोषराव, D श्रीलेखा, नगरसेवक जफर अहमद आणि इतर सहभागी झाले होते। DMHO डॉक्टर नरेंद्र राठोड म्हणाले की रक्तदान हे सर्व दानामध्ये श्रेष्ठ आहे आणि सर्वांनी गैरसमज सोडून स्वेच्छेने रक्तदान करण्यात पुढे यावे। धोक्यात असलेल्यांचा प्राण वाचावा आणि जीवनदाते व्हावे। आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील रिम्स मेडिकल कॉलेजच्या सभागृहात किराणा आणि जनरल वर्कर्स असोसिएशनच्या संयुक्त विद्यमानाने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहून त्यांनी शिबिराचे उद्घाटन केले। सर्वप्रथम असोसिएशनच्या सदस्यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले। नंतर अनेक कार्यकर्त्यांनी पुढे येऊन रक्तदान केले। प्रत्येकाने चांगल्या विचाराने रक्तदान करण्यासाठी यावे आणि समाजाला चांगला संदेश द्यावा अशी सूचना DMHO यांनी केली। तर यावेळी रक्तदान करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे व संघटनेच्या सदस्यांचे विशेष कौतुक करण्यात आले। भविष्यात चांगले कार्यक्रम राबवून इतरांसमोर उदाहरण व्हावे यासाठी त्यांनी प्रोत्साहनही दिले। हमारा जो काम देख के कपड़ा वाले भी हमारे साथ मुहिम आ गए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ हमारे कार्यक्रम शिबिराన్ని ప్రారంభించినందుకు మరియు కంటిన్యూ కూడా చేస్తున్నందుకు వారిని నిజంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను। గతంలో అనుకున్నాం కంప్లీట్ అవుతున్నారు సార్, కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ కూడా అదే విధంగా చేయాలన్నటువంటి ఏదైతే ఉందో ఆ నా వంతు కృషిగా త్వరలోనే भटके जीवन जगणाऱ्या भटक्या विमुक्तांना ओळखण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत अशी मागणी तेलंगणा भटक्या मुस्लिम जमाती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सईजा खान यांनी केली आहे। KRK कॉलनीत रविवारी समाज जिल्हा निवडणूक पार पडली, त्यावेळी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले होते। भटक्या विमुक्तांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि त्या सोडवण्याच्या मार्गावर चर्चा केली। त्यानंतर नवीन समितीची निवड करण्यात आली। संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष व सरचिटणीसपदी MD अब्बास शेख अकरम, उपाध्यक्षपदी शेख सय्यद हुसेन व खजिनदारपदी अंजद, उपाध्यक्षपदी शादुल राज मोहम्मद आदींची एकमताने निवड करून त्यांचा गौरव करण्यात आला। या कार्यक्रमात संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष बड़े साहब आदि सहभागी झाले होते। कहीं भी कुछ भी कम पड़ा ज्यादा पड़ा तो सब मिलकर करेंगे कारोबार। हमारे पास गुंजाइश नहीं है ये बच्चों को हम पैसा पढ़ाना। जब लोग हम सब लोग खेलने जाते काम को जाते तो यहाँ पे हरे लोग हैं। अगर जब टेम हमारे को MLA के पास जाना रहता
वो 10 फूले को मैं 1000 आदमी का काम करता अब बाद में लोगों के सर्दी के लिए छोटी मोटी परेशानी भी किसको बोल के पूछते हैं, अपने लोग कुछ बोलते ना जरा देख बा बोल के इसके लिए ఈ రోజు తెలంగాణ సంచార ముస్లిం తెగల సంఘం ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఎన్నికకు ఇక్కడికి ఆదిలాబాద్ రావడం జరిగింది. ముస్లిం సమాజంలో అతి వెనుకబడిన సంచార ముస్లింలు ఊరువాడ తిరుగుతూ జీవనం సాగించే మన ఈ సంచార ముస్లింలు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పైల్మాన్లు ఎక్కువగా నివసిస్తారు. ఇక్కడ పైల్మాన్లు అచ్చు సాహిబులు మన అచ్చు వేసే వాళ్ళే ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటారు. అట్లానే ఫకీర్లు గంటలోళ్ళు పాములోళ్ళు కూడా ఇక్కడ నివసిస్తుంటారు. సామాజికంగా ఆర్థికంగా విద్యాపరంగా కూడా అట్టడుగులో మగ్గుతున్న ముస్లిం సంచార ముస్లింలకి ఇంతవరకు ప్రభుత్వాలు గుర్తించిన పాపాన పోలేదు. అందుకోసమే ప్రజల్లో చైతన్యం తెస్తూ కూడా మనం ముందుకు సాగుతున్నాం. సంచార ముస్లింలు ఊరువాడ తిరుగుతూ జీవనం సాగిస్తారు కాబట్టి వీళ్ళకి ప్రభుత్వాలు గుర్తించి ఆదుకునే అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. దానివల్లనే ఈ రోజు आदिलाबाद जिल्ह्याలో कमिटी निर्मिंचడం జరిగింది. शहरातील प्रजासेवा भवन आणि कॅम्प ऑफिस नेहमीच काँग्रेस पक्षाचे चाहते आणि कार्यकर्त्यांनी गजबजलेले असते. लोक मोठ्या संख्येने स्थलांतरित झाल्याने मतदारसंघात गजबज सुरू आहे. तर बेला मंडळातील अनेक आउटसोर्स कर्मचारी आणि कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचाऱ्यांनी विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची शिष्टाचार म्हणून भेट घेतली. त्यांना समस्यांबद्दल विचारणाही केली, परिश्रम घेण्यास सांगितले. तर त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आपण नक्कीच प्रयत्न करू असे आश्वासन त्यांना दिले. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांची मोहीम. वाड्यावाड्यामध्ये फिरून काँग्रेस पक्षाला मतदान करा अशी विनंती. केंद्रातील भाजप आदिवासींचे हक्क डलवत असल्याचे वक्ते म्हणतात. आदिवासी समुदायावरील गोलमेज परिसरचे अनेक ठराव. आदिलाबाद काँग्रेसमध्ये प्रवेशाचा जोर. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या उपस्थितीत पक्षात सामील. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.